বেলায় বেলায় হামবাই তিনি TWF বাই লোয়াজিজাক ম পান্ডব ফাইমানজাক প্রিগেচিনি বরমগান মহারাজ বনাং খা গাহাম তৈ আনি খুলুমুং ইয়াফার অরো দङ বাই চিনি TTADC ni বরমগান চেয়ারম্যান মসাং জগদীশ দেববর্মা বনবাং বেলায় বেলায় খা গাহাম তৈ জগানি চিবাই ইয়াফার আসলে গভর্নর রকম লেডি গভর্নর বিহিগ্ন লেডি গভর্নর চেয়ারম্যান নি বিহিগ্ন লেডি চেয়ারম্যান বাং বেলায় বেলায় হামবাইয়া ফর লেডি চেয়ারম্যান তিনি আর সাও মো বরি রং প্রোগ্রাম চালা রক মা আসুগিয়া তিনি বসাই মা তো নেই মগাং হ ভাহা বুংথাঙা নাই তাম হন বরি রং আছে কোরাং কে ভাইগিং নেই ভাইছে তবে দङ বাই চিনি বরমগান EM সংগ্রহ অনারেবল MLAs they chini former MLAs ministers youth leaders হাকজাল সাম্পানি ফাইনাই যত তাকুতি বুকুকসং বিশেষভাবে চিনি মহিলা নিজে প্রেসিডেন্ট বরমগান যে মনিহার দেববর্মা বেলায় পাইপ্লাই হামবাইয়া ফারুতাম গায় आं उग्लगो हिम दंमनि बो नुबै आनो बुसकांगो थेलबै दिखायत बरिरो बै दुमसाजाके चलार अनेक कुसुगो कावायत बिनि बागे आं बनो बेलाय हामबाया फर महाराज भाई जोंमा सालायगातिनि I have spoken to Maharaj थांनाय जे प्रोग्राम अरो हल्लो नंमानि आ program is like Barironimo mo program they 10 gun nai thokka dine so good it is eto discipline eto colorful so nicely everything well managed monono no ti project aromo ti pramo themo burimo thapunu ganor buishao যে তিপ্রামথাকে খুঁজে পাওয়া যাবে না তিপ্রামথা বাংমা বাগে আ সানাই রংস খুঁজক মান লাগতে কয়েকদিন পরে যে বদল বরিরক শক্তিশালী আ বদল কোনদিন কমর মায়া পৃথিবীও বরং না আসাই দিনেই সব বরিরক করিকে जों আসাই দেমান খামু जों যে মহারাজ নু খুলুমবো राजमाता करिकाय महाराज बरन फाइगला गामु আর তিনি বরই বদল মুসুক নাই ততকার আগর তলাও কেব কওয়ান জি রিঙ্গা হিন্দি রিঙ্গা বরই রক তিনি যে কুতুমমানি মন প্রমাণ রূপ ফাইনাই এডি সিলেকশন তিপ্রামথা सारे के महाराज सागाई हमें उतना चिंता करने की जरूरत नहीं है कोई कुछ भी बोले तिप्रामथानी लीडर रो मंच थानसा के बसादी हजार वोट तिप्रामथान पक्षे आइन फैने आबनो यूनिटी आबनो थानसा है आबन बागे महाराज बांग सागा दिनियानी एकटाव प्रोग्राम दवांग मा थांनाय महाराज आनो सौ थानसा दिखाना पड़ेगा इंगा बाबो पगैयांगन खाबरुम फाइखाबले आंबो होते आरचिनी former CEO TTADC ni CK Jamatia sahab I really thank you very much tangai CK Jamatia agi nastik haiklai dongman kun dharmo se bishas khai ait charcho bo thangdrungo mondiro bo thangdrungo tini khai bo asol tipramotha dharmo palon khainan baje dikhanar gai I'm really, he's senior to me. Still he addresses me as sir. Sir, am I taking right decision? I only answered him, I have seen nothing wrong in your decision. And your decision is 100% correct.
Thansao Paimani, Omuni Anand, Sikhe Jamatia will be different, you just see. That Sikhe Jamatia a few hours back we saw was a bureaucrat, and the Sikhe Jamatia we are now seeing will be a Thansa leader in our state. Omono Sachin, welcome Makene. Maharaj, Thangai Koekdino, community leader of Bemalaika. Divinno community Borobe Kok Salaika. And tremendous response, I'm telling you. After he came back, he told me that Animesh, I think our vote share will go up more than 2021 and 23 election. I said, Maharaj, jab tak you are alive, you give leadership, all Tiprasa. आज जो लोग हमारा थानसा के बाहर है, वो भी एक दिन तिपरा मोथा में जरूर आएंगे। बरो माफ कीजिए। अरे तीनी औरों फैली लोग साबो भाई थे। थानसा के बाहर था। तीनी भाई क्या बोलो? एवं इलेक्शन निभागी है। तिपरा मोथा is not for election. तिपरा मोथा is for our survival. चीनी survival निभागी से चंग तिपरा मोथा माँ खाई हुई थी। Not for petty politics. Power politics, मंत्री ननी, MLA ननी, आबोनो नाइक जगदीश देवबर्मा, समाजरन त्रिपुरा, विजय रांखल, चीनी महाराज सोम politics खाई थे, चीनी politics, तिप्रासा और हासाकाव थांगई मात होने थे, एवं जरा सनाई जरा बोले थे, तिप्रामो था कि खुजे पावा जाबे ना, हमें अनुरोध करबो, আপনাকে খুঁজে পাবো কিনা আপনি চিন্তা করবেন কয়েক বছর বাদে নন খুঁজো গিরে মানো আবো ওয়ান সুদ্দি নাও আই এম টিপরা মথা ম্যান আই এম নট এ মিনিস্টার इफ एनीवन कैन स्पीक लाइक दिस हम लोगों का भी मुंह है आई थिंक वी नो मोर लैंग्वेजेस देन देम उन लोगों को 2 लैंग्वेज मालूम होगा 3 लैंग्वेज मालूम होगा हमको उनसे भी ज्यादा लैंग्वेज मालूम है हम बोल सकते I honor him with all respect, but कोई और करेगा और तिपरा मोथा के ऊपर तीर चलाएगा, ये कोई राजनीति व्यक्ति का कोई बयान नहीं हो सकता। महाराज जी ने तो बोला कि ये बंद हमने नहीं किया, केनो बोलबे ताहले जे तिपरा मोथा लुकेराइटा करेছে अरे ताहले कि যেটাই ত্রিপুরাতে হবে तिपरा मोथाई করবে তাহলে আজকে কি রিজা খাবাইতে we are your friends treat us like friends and Maharaj ji was telling that come speak to me अगर वो इंसान और महाराज जी दोनों मिलके एक साथ चलने लगे त्रिपुरा में शांति ही शांति होगा तो आप क्यों नहीं चाहते हो why you don't want to talk to him ऐसा नहीं करना चाहिए त्रिपुरा इज आस हम सबके हैं मिलके चलना है वी हैव टू कीप पीस एंड प्रॉस्पेरिटी इन त्रिपुरा इट इज आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी महाराज आई थिंक आई विल नॉट स्पीक मच बिकॉज दिस मीडिया पीपल विल टेक दिस और इसको देगा एक मंत्री ने आज ऐसा बोला वाह 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 फिर से पूछेगा क्यों बोला हमने कोई गलत चीज नहीं कहा I only reply what is to be replied. बंद तिपरा मोथा ने नहीं किया and तिपरा मोथा always believes in peace and prosperity. यह हमारा stand है. So जोंजोदन थानसामा तोंगनाय ओ हाकसालो तोंगनाय नरबो थानसावन तोंगलेना याक फुलुक दाइते yes सब थानसा है जोंजोदो थानसा तोंगनाय महाराज सिनी लीडर महाराज जेदिके तलांगो जोंहा लामाव थाङै हिमनाय थानसाबै जोंचिनि फिरौनि मोननै आंते गोबां टकसालिया যতন বেলায় বেলায় হামবাইয়া পারি বিশেষভাবে তিনি আকর্ষণীয় যে ব্যক্তি লেডি চেয়ারম্যান ন তয়সানি খাবিসিংনি হামবাইয়া পারি আঙ্গান কগরন থাকছিনে তিপ্রামত হাইব লক্থম বোবাগ রাইব লক্থম লেডি চেয়ারম্যান বো আইব লক্থম বেলায় বেলায় হামবাই